नमस्ते 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 खोली दियंतु हृदय रास्ता समस्ते सो मु भाबुची समस्ते लॉकडाउन को लेकिन बहुत सीरियस थे आउ व्हाट टू डू किछ करि परिबानी आमे बिकज एट आम हाथ में अच्छी आउ क्रिएट भी आम कर मु तो कहबी बहुत लोक को देखुची जो इवनिंग टाइम रे जिते बड़े भी से जुआड़े भी जाऊँच विदाउट मास्किंग विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग से आराम रे एंजॉय कर आज किसी है ही ना तो मुझे भावुची आम से दोष दबा बिकज से जो घर को जाऊे फैमिली सहित बसुवे फैमिली जो आउ के बाहर को जाऊे एंड बाकी को लोक मान सहित बसुवे तो हेइथिबो नइथिबो आई डोंट नो बट हेइ पारे न भी हेइ पारे सो कोठी ना कोठी आपण माने सजाग हेबे आपण माने निजको सोशली डिस्टेंस रे रखिबे एबे रिसेंटली मु कहूची मु जेतबेले जाइतली शॉपिंग पाई गोटे दुकान को ग्रोसरी शॉपिंग ऑफ कोर्स एबे तो से शॉपिंग नाही तो लोक जानी कि आमको डिस्टेंस रे ठिया हबार अछि बट काले मु आगो को पळेबी तो से मो पाखरे लागि ठिया थले सो मो आग लोक डिस्टेंस रे ठियाई तो आग लोकटा जो मत गला सो मत पछ लोक कहते मैडम आप आगू जाऊना मुझे मो भितर एटिकी डिस्टेंस ही मो मेंटेन करी आपड़ भी डिस्टेंस मेंटेन कर ठिया हूँ सो लोक जानी कि आमको डिस्टेंस मेंटेन करार अच्छी बट कौटी माइंडफुली से रखुना कि आमको प्रैक्टिकली लाइफ रे करार भी अच्छी बस भावुची एबे समस्ते स्ट्रिक्ट हो जाइछंती सरकार भी स्ट्रिक्ट हो जाइछंती आम पुलिस भाई माने भी स्ट्रिक्ट हो जाइछंती आपण माने भी स्ट्रिक्ट होंतु घर लोक माने भी स्ट्रिक्ट करंतु कि विदाउट मास्क विदाउट सैनिटाइजर आपण बाहर को कड़े जाई परिबेनी जदी इमरजेंसी नाही और जदी इमरजेंसी अच्छी ताहले आपण को मिनिमम सोशल डिस्टेंस मेंटेन न कले होबनी भाई आपण मेंटेन करंतु आपण को पछ लोक आग लोक आपे आपे मेंटेन करबे चलो आमे ओते मेंटेनेंस कथा होबनी बिकॉज़ लाइफ रो मेंटेनेंस को आमे निजे ही ठीक करबा बट नो आमर एनवायरनमेंट भी तार मेंटेनेंस निजे निजे कर ही नौचे एते मास धरी नो गाड़ी नो पोल्यूशन नथिंग एंजॉय करिया बट से दी जण बिल्कुल भी मेंटेन करी नांती सो आज मु दी जण को सहित कथा आबी यस वन एट अ टाइम तापर ब्रेक पर आ जण सहित ओके हम तुमने हाय हेलो करतबा ओके समस्त को हाय हेलो बहुत बहुत धन्यवाद जॉइन करथिबा पाई शोभना माय ब्यूटीफुल प्रिटी गर्ल गुडी दीदी गरीब लोक कौन करेंगे देखु खाली गरीब लोक कहीं मिडिल क्लास लोकटा कौन कर से लोकटा ना एपटर हुए ना सेपटर हुए जानते आपण मैंने आउ वर्तमान गरीब धनी से सब किसी ना हाँ आप कहे बहुत जो माने धनी एकदम एक्सट्रीम धनी अंबानी काइंड ऑफ से को किसी ना बट गोटे मध्यवित्त बा टिके अपर क्लास जो माने टिके टिके स्टेबल अछंती बा आमे जेमती कलाकार माने कहि परिबा से मान को कथा बा एकदम गरीब सो समस्त ही स्ट्रगल करछंती किंतु स्ट्रगल आमे आगु को अधिका न करबा पई एबे मेंटेन करबा और सरकार जतपुर नास्ती चेष्टा करूछंती मु भाबुची बट तांको चेष्टा को आमे बिल्कुल यूजलेस कर दोचे आमे कोनोसी रूल्स रेगुलेशन मानुने दैट्स व्हाई सो एबे किंतु से रूल्स रेगुलेशन मानि नथिले से ट्रेंड को फॉलो कर नथिले समस्ते यो यो रैप करछंती बोली से सेम जोन रे रैप करि नथिले आमे जोठी ओडिया माने ट्रेन रे बसी गला परे भुवनेश्वर स्टेशन गला परे वी आर नॉट हैप्पी दैट वी आर ओडिया आमे कहा आमे ओडिया कहवा को भी बहुत लोग खराब भावंती काले ओडिसा रु आछि बोली कहि देले कोठी ओडिसा बोली पचार देबे कोन आइडेंटिफिकेशन देबे लाज करंती किंतु से दी जण होचंती आजिर ओडिया यंगस्टर्स हमें जहाँ को कहू हाई फाई लाइफ देखती मोबाइल रे जीवन बिताती सब किछि करती किंतु तथापि ओडिया को लेकिन गर्व करती से माने होचंती ओडिया रैपर्स एंड आज मु दी जण को सहित कथा भी खास इंस्टाग्राम रे सेमती सुविधा था कि आम यू नो एट टाइम 3-4 जन कथा हम तो लाइक व्हाट्सएप सो से तो ही पारिबनी बट तन्मय एवं अभिनव सिंह आज आम सहित रहिबे सो आमे प्रथमे तन्मय को सहित कथा हबा जी के स्टडी करछंती आउ तापरे अभिनव को कथा हबा केमिति ए दि जनकर अभिनव थिंकिंग आसला कि ओडिया रे शुद्ध ओडिया रे आई थिंक से वर्ड्स आमे केबे सुनी भी नथिबा आमे इनती जनरली कथा भी होची कलकल लैंग्वेज रे सुनी भी नथिबा सेमती वर्ड्स तांको भितरे बसिला आज रे यंगस्टर्स माने ओडिया रे कथा कहबा को जुठी भल भी पाती ना भी जब ओडिया लिखते ना दैट्स एनफ फॉर पेरेंट्स कि मो पिला तो ओडिया ना लिख दे यथेष्ट सो कथा सहित
केमिति मूलिया मजुरिया कौन करिवे भूख मरी रे अल्टीमेटली मरिबे आपण ही कहतु मरिबा कथा बंचिबा कथा तो आम कहि परिबुनी बट कुली मजुरिया कथा जो आपण कहउछंती आई थिंक सेमानंकर किछि ना किछि व्यवस्था सरकार करिसंती तांकर मु भाबुची मु एग्जैक्टली जानिनी बीपीएल बा सेमानकर जहाँ भी राशन अच्छी सेमानकर जहाँ भी सब प्रायोरिटाइज करके रखा जाइए रूल्स रेगुलेशन अच्छी एतिकी कले आपन केतिकी मासर राशन सौदा किछि मात्रा रे बा तांका अकाउंट किछि मात्रा पैसा जाइछि बोली मु भाबुची तो सेमाने कोट ना कोट टिके अछंती हां काम करि पार नांती बिकॉज एबे तो काम कोठी भी नाही तो सेटा आपन कहि परिबे बाकी केमिति काम करिवे जदि सेमाने काम करछन भाबंतु जो लोकटा गुपचुप बिकुची सी गुपचुप बिकिकी ही परिवार प्रतिपोषण करे मुझे जानी जी कि चाट बिकती मु भावुची आपण समस्त जानते शरद भाईना चाट सेटा आपण मैंने यूनिट 4 नालको पाखे बिकती से चाट बिकिकी पुओ को किट इंजीनियरिंग कॉलेज रे पाठ पढ़ाई तो आप भावतु कि से कुली मजूरी नुहंती काम करना चाट बिकुंट निज परिवार प्रतिपोषण कर कथा कौन करेंगे सरकार से साहाय्य करेंगे कि नहीं सो यहाँ हूँ परस्पर साहाय्य मु क्या साहाय्य कर मत कहवा दरकार नहीं बट आपण मैंने जिते जी संभव साहाय्य करतु प्लीज बट एबे मु भाबुची मु तांकु आग कथा हे तांको सहित आमे कथा हबा जहां को पई तो आमे कथा हबा आई थिंक मुटा जी कैप सज धज इतना सज धज के टशन में लेने का हेलो 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 टोपी वोपी पछ को करी पूरा जैकेट वैकेट पिंदी पूरा लंगी पूरा यो यो ही देखी है तेरी देखो वो टोपी तो रैप करी होनी ना मुंह तो रैप करी ना पर गुड स्टाइल है तो तन्मय को यूनिक हां अरे बहुत बढ़िया एकदम ब्यूटीफुल अच्छा आपण अभिनव कथा ही कि जैकेट पिरती कि इट्स गुड नाई नाई सेमती कथावार्ता है किछि नहीं जहार चाह इच्छा से सेया किने अच्छा माइंड जेहेतु मिसी जाउछि तन करी अभिनव प्रयास करले बोली आज गोटे ओडिया रैप गोटे जिंस वायरल होची बहुत टिकेट करे तबे गोटे लोक तो तालीर जनरेशन ओडिया कहिबा बहुत कष्ट भारी लाज फील करते अगर कि शोबाजी करिया पे इंग्लिश और हिंदी वर्ड के मिसा हबो आपण सेंटरी बिलीव करंदी ना मु से बिलीव करेनी काहे ना देखंतु जोठी दरकार सेठी तो आपण कहिबे ही कहिबे तार किछि बाट नाही ठीक अछि तो जोठी दरकार नाही सेठी हमें अजथारे कोन पे कहबा हमर निजर गोटे भाषा अछि निजर गोटे परिचय अछि ओके बट आजकल रो ट्रेंड ना कि इंग्लिश हिंदी एंड तुम भाबचे ट्रेंड कोन एटा तो हम हॉलीवुड फिल्म में देखा जाउछि बॉलीवुड फिल्म में देखा जाउछि ए कि ट्रेंड गोटे आरंभ होछि ट्रेंड फाइंड गेले देखंतु ट्रेंड तो स्टार्ट ही था एंड होवा पई जदि हम एड करि परछु तो बहुत बढ़िया केमिति आसिला अंडा मु कहबी आपण जेतोल भी रैप करछंती नि आपण से मिडिल क्लास रैप हो आपण को हिप हॉप जिंदाबाद हो और रिसेंटली कोरोना में कैन एबे जोटा कि बहुत दूर बाहर होची शब्द मान कर शुद्ध ओडिया शब्द मान को प्रयोग लगला कि ओडिया देखो ओडिया रे करवाटा किसी कष्ट नुहे किंतु आपन को बहुत सारा रिसर्च करिया पे पड़े तापे जेमते कि जनरली हमें पिला बेलू एमती भाषा रे कथावार्ता होउने माने प्रॉपर साहित्यिक भाषा रे हमें कथावार्ता हुएनी हमें माने स्ट्रीट रे खटी लैंग्वेज रे कथावार्ता हुए सबुठी
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରପର ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବାର ଟାଇମ୍ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ତ ତ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଠିକ ଅଛି ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ଓଡିଆରେ ହିଁ ରାପ୍ କରିବା ଦରକାର? ମାନେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ହିଁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ଫେସବୁକ ରେ ପାଇବେନି। ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ ଟା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଆଇ ଆସୁଛି। ଥିଙ୍କ ଆପଣ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଗୀତ ଫୀତ ବାଜୁଛି ତ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉଛି। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ। ଗୀତ କୋଉଠୁ ବାଜୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଶୁଭୁନି ମେ ବି। ହଁ ଏଇଠି ସାଉଣ୍ଡ ଠିକ ଆସୁଛି ତ? ହଁ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା ହଁ ତ ମୁଁ ମାନେ ସଣ୍ଡେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାମ୍ ସେଇଟା ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ କି ଓଡିଆରେ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଲେଖିବା, ତ ମୁଁ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ମୁଁ ବି ହିନ୍ଦୀ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ବିକଜ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ରାପ୍ ଶୁଣୁ ବି ଥିଲୁ ସେଟା ହିନ୍ଦୀ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ହିଁ ଥିଲା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଆସିଲା ଯେ ମୋର ପର୍ସନାଲି କହୁଛି ମୋର ହିନ୍ଦୀ ଟା ଏତେ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ତ ମୋ ନିଜ ହିନ୍ଦୀ ଟା ମତେ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ଆଚ୍ଛା ତ ଜିନିଷ ଟା ହଉଛି ସେଇଆ। ବାକି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଟା କଣ, ମୋ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ହଉଛି ମୋ ଭାଷା। ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ସବୁଠୁ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି କହିପାରେ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କହୁଛି ଜଣେ କନେକ୍ଟ ବି କରିପାରୁଛି ସେ କଥାକୁ, ତ ତାଠୁ ବଡ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଉ ସେଟା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ସୋ ତ ତନ୍ମୟ କେବେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ କି ସେ ଟର୍ ହେବେ ବୋଲି? ଏମସି ଟର୍ ବେସିକାଲି ମୁଁ ମୋ ନାଁ ଦେଇଥିଲି ତନ୍ମୟ ଦ ଓଡିଆ ରାପର ସିମ୍ପଲ। ହଁ ପୁରା ପୁରା ସିମ୍ପଲ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଡିସାଇଡ କଲି କି ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ ହେଇଯାଉଛି, ତ ତାକୁ ଟିକେ କାହିଁକିନା ସର୍ଟ ତନ୍ମୟ କରିଦବା। କହିଲା ବେଳକୁ ହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ। ହଁ ଏଟା ଟିକେ ବଡ ହେଇଯାଉଛି ତ ଟିକେ ସର୍ଟ କରିଦବା। ସୋ ଏମସି ମାନେ ହଉଛି ହିପହପ୍ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ମାଇକ୍ ଚେକର ଓ ମାଇକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର। ସୋ ପ୍ରଫେସନାଲ ରାପର ମାନେ ନିଜ ନାଁ ଆଗରୁ ଏମସି ୟୁଜ କରନ୍ତି। ତ ଆଇ ଚୋଜ ଏମସି। ଏମସି ଟର୍ ମିନ୍ସ ତନ୍ମୟ ଦ ଓଡିଆ ରାପର। ସୋ ମୁଁ ସର୍ଟ କରିଦେଲି ସେଟାକୁ ବାସ୍ ସେତିକି। ଆଚ୍ଛା କାଇଁ ରାପର? ରାପ୍ କରିବାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ମତେ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଶୁଭୁଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ଏବେ ଠିକ ଶୁଭୁଛି? ହଁ ଏବେ ଠିକ ଆସୁଛି। ଗୀତ ବାଜୁଛି ସେଇଟା ମତେ ସେଥିପାଇଁ ଶୁଭୁନି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଭୁଛି। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କୋଉଠି ଏଇଠି ପାଖରେ କୋଉଠି ବଜଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଠିକ ସେ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ବି ଆସୁଛି ସାଉଣ୍ଡ? ହଁ ଏବେ ଅଛି। ଏବେ ଠିକ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଥାନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ କୁହନି କଥା ହବା। ଠିକ ଠିକ। ଆଜ୍ଞା। ହଁ ମୁଁ କହିଲି ରାପ୍ ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର ତ ମୁଁ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମସିଏ ସରିଲାଣି 2018 ରୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଚାନ୍ସ ମିଳିନି କୌଣସି ଆଇଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖାଯାଉ ବାଇ ଗଡ୍ସ ଗ୍ରେସ ଯଦି ଆଗକୁ ମିଳୁଛି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କାମ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ରାପିଂ ଟା ହଉଛି ପ୍ୟାସନ ମୋର ପ୍ୟାସନ ବହୁତ ମାନେ ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ରାପ୍ ଶୁଣୁଥିଲି। ତ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଇଣ୍ଡ ଆସିଲା ଟିକେ ଲେଖା ଲେଖି କରିବା ପାଇଁ ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖା ଲେଖି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ତ ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣେଇଲା ପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ କଲେ କି ହଁ ଭାଇ ଭଲ ଲେଖୁଛୁ ଏଇଭଳିଆ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ତ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହବ ବୋଲି ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହବ ହେଇପାରେ ବୋଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଚ୍ଛା ବଟ୍ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ
पिला बेले थाए मो सांग मान सहित क्लास रे बसिले सार आकुले कॉलेज गीत पर गीत लाइन पर लाइन आपे आपे पड़े आस माइंड लागिଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ କହିଥିଲି ଭଏସ ଆସୁନି ଠିକ ସେ। एक्चुअली ईयरफोन काढନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଜୋରରେ ବାଜୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ। ହ୍ୟାଲୋ ଏବେ ଆସୁଛି ଏବେ ସାଉଣ୍ଡ ଠିକ। ଶୁଭୁଛି ହଁ ହଁ ଆପଣଙ୍କ କି ଆଖ ପାଖରେ କିଏ ଗୋଟେ ଏତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଗୀତ ଯୋଉ ବଜଉଛନ୍ତି ତ ମେ ବି ମୁଁ ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ରିଏଲାଇଜ କଲି ମୁଁ ଏବେ ରିଏଲାଇଜ କଲି ସେଟା। ବାସ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି। ହଁ ମୁଁ ସାଇଡ କୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଏବେ ଏବେ ଠିକ ଅଛି ଗୀତ ନ ବାଜୁଛି ସେଇଠି ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ଶୁଭାଯିବ ମତେ ଠିକ ଶୁଭୁଛି ଅଛି। ଠିକ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଠିକ କହୁଥିଲି ଅଛି। ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଲେଜ ରେ ଟେବୁଲ ବାଡେଇକି ଗୀତ ଗାଇବା କି ଏମିତି କେତେବେଳେ ହଁ କେତେବେଳେ ଥାଏ ନା କ୍ଲାସ ରେ ବସୁ ବସୁ ଗୀତ ଲେଖିବା ହଉ ହଉ ହେଇଯାଏ ଛନ୍ଦ ପରେ ହେଇ ଛନ୍ଦ ତାଳ ପରେ ତାଳ ମିଶି ଯାଏ ସେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକି ତାକୁ ବି କେତେ କରିଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଜାଣିଥିଲୁ ଯୋଉ କିଛି ଗୋଟେ କରିବୁ ବୋଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଟେବୁଲ ବାଡେଇକି ଡେସ୍କ ବାଡେଇକି ଗୀତ ଗାଇବା ସେଇଟା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଟାଇମରେ ବହୁତ ହେଇଛି ଆମର। ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ କ୍ଲାସରେ ଠିଆ ହେଇ ଗୀତ ବି ଗାଏ କଲେଜରେ ବି। ତ ସେଇଟା ବହୁତ ହେଇଛି ଆମର ଟେବୁଲ ବାଡେଇକି ଗୀତ ଗାଇବା ଆଉ ଏସବୁ କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ସେଇ ଛୋଟ ପ୍ୟାସନ ଗୋଟେ ଭିତରେ ମାନେ ଏତିକି ଶକ୍ତି ଦବ ମତେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ କିଛି ଲେଖିକି ମୁଁ ଶୁଣେଇ ପାରିବି ସେଇଟା ତ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେଇଆ। କେବେ ଲେଖା ଲେଖି କଲା ବେଳେ ଗାଳି ଶୁଣିବା ବାପାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଏଇଠି କେତେବେଳେ ପାଠ ନ ପଢି କଣ ଗୀତ ଲେଖୁଛୁ ବସିକି ନା ନା କେମିତି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଗୀତ ସେତେବେଳେ କିଛି ଥିଲା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନେଷ୍ଟଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେମିତି କେବେ ହେଇନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ବାପା ତ ଜାଣିବି ନଥିଲେ ରିସେଣ୍ଟ 3-4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଜାଣିବି ନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ହିପହପ୍ କଲଚରରେ ଅଛି ଆଉ ଆଇ ଏମ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ଅଲ୍ ଦିସ୍। ତ କେତେବେଳେ ଜାଣିବାର ମଉକା ପାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ କାହିଁକିନା ହଁ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବେଶ ନିଜେ ଜଣେଇଲେ ନା କେମିତି ଜଣା ପଡିଲା ନା ମୁଁ ନିଜେ ଜଣେଇ ନଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଲୋକାଲିଟିରୁ ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ତାପରେ ତା ପରଠୁ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ତା କି ମୁଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ବି ମୁଁ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ତ କାହିଁକିନା ଫାଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ରିଆକ୍ସନ କଣ ଥିଲା ଅବଭିୟସଲି ସେମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ମୋ ଉପରେ ଆଉ ରିଆକ୍ସନ ଆଉ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମାନେ ସେମିତି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ରିଆକ୍ସନ ତ ମୋ ଆଗରେ ଦିଅନ୍ତିନି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ବାପା ମା ବାପା ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଅଛି। ସାନ ଭଉଣୀ କଣ କୁହେ କହୁଛି ଭାଇ ଗୋଟେ ଜଣେ ରାପର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଟିଭିରେ ଆସିଗଲେଣି ପେପରରେ ବାହାରି ଗଲାଣି କି ଅଭିନବ ଆଉ ତନ୍ମୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଓଡିଆ ଶୁଦ୍ଧ ଗୀତରେ ରାପ୍ କରୁଛନ୍ତି କଣ ରିଆକ୍ସନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ପେରେଣ୍ଟସର ଦେଖନ୍ତୁ ସାନ ଭଉଣୀର ରିଆକ୍ସନ ବହୁତ ମାନେ ତାର ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ ରିଆକ୍ସନ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ବି ଶୁଣିକି ତାକୁ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲେ ତ ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତ ସେଇ କଥା ସେ କହିଲା ଯେ ଭାଇ ସେଇଆ ଏମିତି କହୁଛି, ଏମିତି ଭାଇ ମତେ ମୋର ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଲିଭ କରୁନାହାନ୍ତି ତୁ ମୋ ଭାଇ ମୋ ସହ ସେଲଫି ଉଠେଇକି ନା ତାଙ୍କ ନା ସାଙ୍ଗ ହେଇଛି ସିଚୁଏସନ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ବୋଧେ ସେ ସେୟାର କରିନି କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଅବଭିୟସଲି ଦେଖିକି ବି ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ସେମାନେ ବି ମାନେ କହନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଫ୍ୟାନ ଇଏ ସିଏ ଏଇଭଳିଆ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମେ କୋଉ ଗୀତ ଯେମିତି କି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ହିପ ହପ ଜିନ୍ଦାବାଦ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଆମେ ଏକାଠି ତ ଏବେ ଆସିଲା କରୋନାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଥମେ କୋଉ ଜିନିଷ ଟା ଆପଣ କରିଥିଲେ ବା ଲେଖିଥିଲେ ସେଟା ଫେଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେଟା ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କଲା ପରେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଆପ୍ରିସିଏଟ କଲେ ଫଷ୍ଟ
फर्स्ट मु ओडिया रे लिखितली इन 2017 आई थिंक गोटे वर्स पूरा पूरा प्रॉपर वर्स लिखितली सेटा एक्चुअली बहुत बढ़िया थिला किंतु मु सेटा को केबे गीतर आकार देइनी ए पर्यंत बट मु भाबुची सेटा भी କିଛି କରି हबो बट सेटा बहुत बढ़िया थिला सेटा बहुत बढ़िया सेटा काहे ना जेता सांग मानु सुनेली तापर भी मते कॉन्फिडेंस आछिला कि हां मु भी କିଛି करि पारे ओडिया रे तो सेई गीतर मने अछि जदी दी धाड़ी सुनै परबे हाँ मन अच्छे सेटा एमती थिला भाई सुन तते कहूची मु आजी गोटे कहानी सेथिरे नाही केही रजा कि नाही केही राणी गप एम जीवनर जीवन कहानी जीवन पाई मो बापा मां को पाखे ऋणी भाई सुन कानरू परदा हटा कथा मोर टिके मिठा टिके खटा भारी भारी लागे आजी काई मनटा लागुची मते कि हबो किछि ओलटा काई राति सारा चेउछि मु आडू साडू लेखुछि मु किछि गोटे କରିବାକୁ आजी मन କରିछि मु दुख दिन देखिछि मु सुखरे भी हसिछि मु दुख सुख मिशा जीवनरू किछि शिखिछि मु शिखिछि जाहा मु ताहा बड़ भयानक जीवन रे हेई पारे किछि भी अचानक किछि लोक हुंते एठी खाली बक बक जिए जाहा कहू आडंगिब हारिबार डर थिले करनी किछि जीवन रे नकले किछि बसिबु तू घरे भाई बसी खाइले तो एठी नई बाली सरे सरे तो एई भला किछि थिला सेटा सो एडा जेतबेले सक्सेस हैला तो तापरे पूरी थरे लेखिवा स्टार्ट हैला आपन को कथरे आपन मन को गीत रे ई छोट छोट ढगड़ मारे जेंती बसी खाइले नयबाली सरले बा छोट छोट जिंस को आपन ऐड करंती तो सेटा सर्च करे कि निजे लेखंती किछि काहाटू आईडिया नियंती ना कोन किंतु आइडियाज तो लेखिबा स्टार्ट कल ऑटोमेटिक आसे मुंडो को आइडियाज इन द सेंस कोन एक्चुअली एई जो रैपटा एटा मु सते बेले मैं बहुत ही अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को बहुत सुनुथली तो एटा काइंड ऑफ अंडरग्राउंड पूरा थिला तो सेई भले ही किछि बाकी इंस्पिरेशन तो समस्त उडू निए किंतु केबे काहू कॉपी करिया ट्राई करेनी तथापि के बहुत इंस्पायर करछनी आपन बहुत माने आपन को लागिला कि नै मु इंजीनियरिंग न दौड़ी की बात से जो पाठ पढ़ी ता पछले न दौड़ी के मो पैशन को मो के बेसी फोकस करिबी बा ध्यान देबी देखो मु जणो ना तो कहि परिनी देयर आर लॉट ऑफ आर्टिस्ट जो माने कि बहुत हार्ड वर्क करचंदी तांको लाइफ रे आ बहुत इंस्पायर भी करचंदी मते किंतु मु मो लाइफ रो फर्स्ट रैप सुनिथिली वाज अ पंजाबी रैप बाय बोहेमिया ही इज अ लेजेंड पंजाबी रैपर सो तो ही इंस्पायर्ड रैप रो कल्चर स्टिल ओडिसा रे इत्ते मात्रा रे नाही लोको एबे भी रैप बुझी पारंतिनी बा जदि आमे बुझिबा ताले ठीक अछि बट लोको को मन रे सेही गोटे टोटल प्रश्न आस्तबो पुओ पिलाटे चाकरी नौकरी रैप करछु केते पैसा रोजगार करछु कोन टंका मिलछि एई टिपिकल प्रश्न ऑब्वियसली ये प्रश्न तो आसे भाई केते पैसा मिलछि भाई केते पैसा मिलछि भाई कोडू केते पैसा मिलछि अरे ए जिनसडा बुझिया हो जे पैसा माने मु सीरियसली मु पैसा को देखू ही नहीं पैसा देखिवा कथा भी नहीं निज आर्ट को जदी पॉलिश करिवार अछि तो पैसा को देखिले हेई परियो सेडा एमती कहला परे कन्विंस हे जानती तो लोक माने ना किछ ना हां भाई चालू जी चालू एवडा रिएक्शन आसे ओके सो नेक्स्ट जेतोर गीत आपन को आसिला मिडिल क्लास गीत बापा को नै कि बहुत गोटे से माने कोन कहतले सेंसिटिव कथा दी कहतले कि मो बापा मिडिल क्लास एंड से गीत भी बहुत हिट हेतिला बहुत लोग पसंद भी करथिले तो सी जिनसरा माइंड के आसिला कोन फ्रस्ट्रेशन काढुथिले कि किछि हां एक्चुअली टिके डार्क फेज रे थिली से टाइम रे तो से टाइम रे से लेखाडा आस्तला जे माने एक्चुअली मु कोन माने पिला मु आपन ऑब्वियसली जानि करथे मु पिला बहुत जिंस सुनै छी मैं बुलिंग ये से बहुत जिंस मो आपन को वॉइस कटि गला आसी जाए लेखारे हेलो
हाँ हाँ एबे एबे आसला। अच्छा हाँ एबे सुन। हाँ ମୁଁ ସେୟା କହୁଥିଲି ମାନେ ପିଲା ବେଳୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ତ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେୟା ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରେ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଅଟୋମେଟିକଲି ଆସିଯାଏ ମନ ବୁଝି ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ବ୍ୟାଡ ଫେଜରେ ଥିଲି ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଲେଖାଟା ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଯୋଉଟା କି 100% ଟ୍ରୁ 100% ଟ୍ରୁ ତ ସେ 100% ଯୋଉଟା ଟିକେ ହେଇଯାଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆମେ ଶୁଣିଦବା ଟିକେ ଆଉଥରେ ଯଦି ମନେ ଅଛି ହୋପଫୁଲି ମନେ ଥିବ। ହଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଚାଲୁଥାଏ କେତେ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ହଜିଯାଏ ଦେବେ ଦେଖେ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତ 24 ଘଣ୍ଟା ଚାଲୁଥାଏ ତୁଣ୍ଡରେ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରେ ଯେତେ କଥା ସେ ସବୁ ସତ କେତେ ମିଛ କେତେ ସତ ଯେତେ ଲୋକ ସେତେ ମତ ମିଛ ବହେ ବିଷ ଭଳି ଲୋଡା ନାହିଁ ଜନମତ ଭିତରେ ମୁଁ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଉପରୁ ମୁଁ ଭାରି ଶାନ୍ତ ଲମ୍ବା ରେସ ର ଘୋଡା ମୁଁ ହବ ଦିନେ ବାଜି ମାତ ମିଡଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋ ବାପା ନୁହେଁ ବଡ ଲୋକ ପିଟେଇଛି କେତେ ରାତି ପେଟରେ ସହିକି ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ମୋଟା ମତେ ହସନ୍ତି ଦେଖିକି ଲୋକ ଖରାପ ଭାବିନି କେବେ କରିନି କେବେ ବି ସୁଖ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା ସୋ କେତେବେଳେ ଡର ଲାଗେନି ଲାଇକ ମାନେ ଏମିତି ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବହୁତ ସାହସୀ ଥାନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ମୁଁ ବି ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କେବେ ଲାଗେନି ଯଦି ଏଠି ଫେଲୁଅର ହେଇଯିବ ଯଦି ଓଡିଆ ରାପ୍ ଲୋକ ପସନ୍ଦ ନ କରିବେ ବିକଜ ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବେ ବହୁତ ଲୋକ ବି କହିଥିବେ ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ କଣ ରାପ୍ କରୁଛୁ ମ ଯଦି ରାପ୍ କରିବାର ଅଛି ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କର ବା ଇଂଲିଶରେ କର କିଏ ଶୁଣିବ ଓଡିଆ ରାପ୍ ହିନ୍ଦୀ କମ୍ପୋଜ ଆସିଥିବ ପକ୍କା। ଅବଭିୟସଲି ଲୋକ ତ କହିବେ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଆଟ ଏ ଟାଇମ 100 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିବେନି କେବେ ବି ସେଇଟା ତ କିଛି ଠିକ। ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ନେଗେଟିଭିଟିର ମାତ୍ରା ଟା ପଜିଟିଭିଟି ଠୁ ବହୁତ କମ ତ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ନବା କଥା ଯେମିତି କହିଲେ ଡାର୍କ ଫେଜ ରେ ଗୋଟେ ଥିଲେ ଆଜିକାଲିର ତ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ପାଣ୍ଡାମିକ ସିଚୁଏସନ କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଲାଇଫ ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଷ୍ଟେପ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଲାଇଫ ପୁରା ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି ତ ସେଇ ବ୍ୟାଡ ଆଜ୍ଞା ଫେଜ ରେ କେବେ ତନଭି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଅଲଗା କିଛି ଷ୍ଟେପ ନେଇଯିବି କେମିତି କେମିତି ସେଠୁ ଓଭରକମ କରିଥିଲେ ଯଦି ଆଜି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟିକୁ ପରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ କଣ ଟିପ୍ସ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ବି ବ୍ୟାଡ ଫେଜ ଦେଇକି ଗତି କରିଛନ୍ତି obviously। ଆଜି ଏତେ ସକ୍ସେସ ପାଇଲେ ବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦ ପ୍ରହାର ଏତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା ଏତେ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ ଫେଜ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲେ କେମିତି କହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା କହୁଛି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ପ୍ୟାସନ ଥିଲା ଆଉ ମୋ ପ୍ୟାସନ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ମାନେ କଣ କହିବି ରେ ଥିଲି ତ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲେଖିଛି ମୋ ମାନେ ଲାଇଫ ସବୁ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆଖିଆଗକୁ ଆସେ ଆଉ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଲେଖେ ତ ମତେ ଲେଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ କହନ୍ତିନି ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ମିଳେ ତ ମୁଁ ସେଇଆ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆପଣ ଯୋଉ ଜିନିଷରେ ବି ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ସେ ଏ ଲେଖିଲା ପରେ କେତେବେଳେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ସେ କୁ ଜିନିଷରେ ଶୁଣାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ 100% ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଗାୟବ ହେଇଗଲା ତନ୍ମୟ ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ ହ୍ୟାଲୋ ପୁଣି ଗାୟବ ହେଇଗଲା ମତେ କିଛି ବି ଶୁଭୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କତରୁ ଶୁଭିଲା ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି 11 to 12 ଇୟର୍ସ ମୁଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କଠୁ ଦୂରରେ ରହୁଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଘରକୁ ଯାଏ ତ କେବେ ଶୁଣିବା ଠିକ ଆସୁଛି ଏବେ? ତନ୍ମୟ କଣ କୁହନ୍ତୁ ମତେ ହ୍ୟାଲୋ କିଛି ଶୁଭୁନି ଆଚ୍ଛା ହ୍ୟାଲୋ ଆପଣ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥା some network issues ବୋଧେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ
काटिके आउथरे आपन रिक्वेस्ट करछु। हेलो हेलो नेटवर्क इश्यूज किछि थिला तो आमे तन्मय को सहित पुणी थे जॉइन करबा यानी कि टॉर एमसी तन्मय द ओडिया रैपर। सो तन्मय एवं अभिनव दी जन को प्रयास जो आज ओडिया रे रैप सुंदर सुंदर मौका मिलला आउ शब्द प्रहार होते भी हला हम इंडस्ट्री को। तो तन्मय रे सुंदर चीज मते ठीक से आज सुन पाछनी रे। हेलो हां एबे सुन पाछनी। आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत होती। हेलो साउंड आछे बे बुझी किंतु अपन को माने नेट मैच करूनी। हेलो हाँ नहीं मते अपन को वॉइस सुबुची बट आगो अपन कर एबे आसला साउंड रिकॉर्डिंग सुबुची। हेलो बहुत सारा फिल्म एमती थाए पुना जार की आगो लिप सिंक थे तापर सारे साउंड हमको सुबे सेही वाला सिचुएशन नहीं गला वाले। ओहो अच्छा अच्छा एबे आछी तो ठीक ठाक एबे कहली हेलो तो आई थिंक इके ब्रेक मिलिवा 5 मिनिट मु सारे कनेक्ट करछि तन्मय को सहित एवं आमे अभिनव को सहित भी कथा हबा से भी हमको जॉइन कर सनी सो आज सुनबा रैप रो कथा भी सुनबा बट ठीक अछि एबे कोन जेंति हमर सब रास्ता अटके दोछ ना नेटवर्क भी ब्लॉक हो जाय बट दैट क्लियर ठीक अछि ऑडिबल 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 ओके तो ऑल एबे राइट कोन सुनिबे हमको एबे क्लियर आसला एबे आसला साउंड मुझे तन्मय एबे कोन सुनिबे हमको अच्छा एबे हमरो रिसेंट रिलीज जोडा हेछि अभिनव भाई और मोर शब्द प्रहार तो तारो वर्षटा सुनु वर्षटा शब्द भंडार भितरे मोर मु शब्द को भितरे करूछि सब को नाश रुद्र रूपी महादेव जनक फास रुद्र प्राणी तु दास खोले चक्षु देखे मिथ्या लेखे सत्यम सत्यर अनुसंधाने हेइछि हत्या लोक भूवे तत्व दय मुसते झड़ बात्या को मानिने आज्ञा को भाग्य को न देई दोष करी विरोध आगे चलीछि नै शपथ करेनि क्रोध केबे एबे बिनत मस्तके चालुछि बाट चालुछि हा कलम धरी कटाघारे में मलम परी पचारुछि मोर हलक धरी गोलक शरीर हालुका मन अल्प धन को विकल मन जान वाहन मो पाखे नाही हेले कटी चाली
एई जीवन अभियोग नाही का पाखे किछि मो धन्यवाद करे मथापाती देइथिबारु मो परिवार मते गर्वित जाति बहुत सुंदर बहुत बढ़िया तो एई भळा थिला तो आपनकर टीम किछि अछि किछि टीम वर्क करंती आपन जेतो लिखि सारंती बा ए सब प्रहार रो कथा जेतो माइंड को आसिला जोरदार प्रहार गडे देछती माने बहुत कष्ट ओडिया वर्ड भी आपन नै जंदी एते कष्ट ओडिया शब्द को माने शामिल करबे बोली काहे भाबिले मोर प्रीवियस रैप्स जदि आपण सुनिबे हां आपण इंग्लिश वर्ड्स आउ हिंदी वर्ड्स ही पाइबे किंतु फर्स्ट टाइम मु ट्राई कली जे ना एटा ऑथेंटिक ओडिया रे पूरा वर्ड्स टा मु रखिबी बोली तो सेथि पई ही एक्चुअली एटा गोटे काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट थिला मो पई थरकरे जे कोन दिन एक्सपेरिमेंट थरकरे ये हे गला सक्सेस हे जेथिला थरकरे आज्ञा तो अभिनव को से तो केमती जोड़ी हेले जेतु अभिनव भाई को आउ मो कथा कहे मैं फर्स्ट मीट हेतिला हमर गोटे ट्रैक आसीतिला स्ट्रीट कथा 1.0 तो हमें फर्स्ट सही पर देखा हेतिला तो फर्स्ट से मते अप्रोच करथिले से ट्रैक तो आफ्टर दैट तांकु मोर काम बहुत तो हमें प्लान कली कि हो आगु का गोटे तो हे कि धीरे धीरे कथा को जाई कि ट्रैकटा आसिला तापर एंड फाइनली शब्द प्रहार सबुआडे प्रहार कला आउ जणै देला कि हम ओडिया रे बहुत शब्द अछि दुथरे कि लिखा जाई पारिबो गीत रैप हे पारिबो माने संगीत तो ऑफकोर्स हे पारिबो राइट ऑब्वियसली किछि हमको कुआडे जिबा दरकार नै शब्द को हम अभिधान जदि हमें खोलिबा तो लक्ष लक्ष वर्ड्स अछि तो मु तो कहबी कि आपण गोटे आमो और वर्तमान रो जो यंगस्टर्स माने जो माने केवल हिंदी इंग्लिश दुनिया भीतर हजी छथि गर्वर सहित आपण लिखितिले उत्कल दिवस रे मो घर होची ओडिया ओडिसा मो होची ओडिया गर्वर सहित कहूची आमे भी गर्वर सहित कहूछु बिकॉज़ थैंक्स फॉर जॉइनिंग आ आपण का आरो पार्टनर तो को सहित भी आमे जॉइन करिवु होपफुली मोर तो इच्छा थला कि आमे तीन जण मिसी की मस्ती करिवु बट सेमती ऑप्शंस तो नाही सो बे अभिनव को सहित जोड़ी हवार भी आसीची उन थरे पक्का निश्चित देखा होगा फेस टू फेस थैंक यू थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद यस नहीं 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 ये तो प्रोमो था पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त ये तो यू नो जणे रहिले आर पार्ट तो सहित कथा बानी भाई टीम जेतो बळे अछि टीम रो अदर पार्ट को सहित जेतो बळे कथा न होई छै कैसे होगा सो एबे कथा हबा अभिनव सिंह को सहित यस एमसी टोर को सहित तो कथा ही गली एंड एमसी टोर को आपण माने बिल्कुल फॉलो करि परबे तन्मय को जहां कर बहुत ही ब्यूटीफुल कोरोना सॉन्ग एंड शब्द प्रहार ऑफ कोर्स आपण सुनि परबे तो मिडिल क्लास गीत हिप हॉप जिंदाबाद एंड मोर तो सबुठ मिडिल क्लास गीत भल लागला कोठी ना कोठी हम सब मिडिल क्लास फैमिली से सब विषय रे रिलेट करि परिबा सो अभिनव को ऑफ कोर्स हमें टिके जॉइन करिबा यस एंड मु भाबुची बहुत सारा जो माने रैपर्स अछंती सेमान को गोटे छोटिया रास्ता देखै छंती ताकि आपण माने निज भाषा को भल मानतु आ निज भाषा आपण को एमती सक्सेस होतो सो अभिनव कर बी शॉर्ट नेम हमें जानिबो मु आपण मान को कह दोची ही इज नॉट ओनली अ वेरी गुड वर्ल्ड फेमस रैपर सी हो छंती आई एम अ स्ट्रीट डांसर विश्वास होनी ताले आपण बा निश्चित भाबरे आज रो सेशन को मिस करबेनी हेलो गुड इवनिंग हाय गुड इवनिंग हाउ आर यू आपण को फेस क्लियर देखा जाउनी टिके लाइट एरिया को टिके आसले हां एक्चुअली आपण जुठी लाइट बसले हां हेलो गुड इवनिंग केमती अछंती तो हम तो चाहूतुले कि आपण दी जण को साथ एट टाइम कथा हवा पई सी अपॉर्चुनिटी तो नाही हां जी
राइट नाउ तो नहीं, फ्यूचर में हो पाए. Exactly. So What I first try of to add all, when many Insta like this. congratulations. Really, first of all, many congratulations कि बहुत सारा बाधा विघ्न पर फाइनल शब्द प्रहार सबले प्रहार करछि. अभिनव करे प्रयास तन्मय के सहित केमती थिला फर्स्ट रोन जानिया पे चाहे तापर अपन को Uh, पर्सनल लाइफ के जिबा. Tanmay sang वॉइस आज दी जण ऑन विदाउट टेक्निकल प्रॉब्लम. कोच सरी सुनी पारलेनी. अभिनव मते किसी को बोली नेटवर्क प्रॉब्लम. शुभुनी आज दी जण को सहित मोर नेट मते देखा मु जाउ कि सुबुनी किछि प्रॉब्लम किछि देखा आउ जाउ. तो जॉइन ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛି ଭାଇ ଏଠି କଥା ହବା ପାଇଁ ମୋର ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ. ସୋ ମୋର ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ହୋପଫୁଲି ଫାଇନାଲି ହେଇଯିବ. द ड्रीमिंग रैपर जणे अछंती. आई थिंक आपण भी रैप करंती. आई होप सो. ग्लोबल टमी लेक्चंदी तन्मय भाई का स्माइल लाइक वंडरफुल आई थिंक. सो ड्रीमिंग रैपर आपण भी रैप करंती लाइक तन्मय एंड अभिनव को भली. टेक्निकल सौम्य जॉइन आज सब टेक्निकल को भी जैसे जॉइन करबे बिकॉज़ रैप रो कथा अछि. लेट मी ट्राई अगेन. नाइ जॉइन हे करना हंती अभिनव. हेलो. हाँ ये ठीक से दिखा ले होते. वाईफाई कनेक्ट करना दिल्ली में भी नहीं भाई. रैपर लोक भूली भाली जाउछंती हो. एमती शब्द के तोड़ भूली जाइछंती हो मन इच्छा ऐड कर देनांती तो. ना 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 सेमती नहीं. କାରଣ ବହୁତ ଟାଇମ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଯାଇଛି. सो आमे आगे शब्द प्रहार रे कथा हबा. तापरे आपन को पर्सनल से बहुत इंटरेस्टिंग कथा आमे जानबा. सो शब्द प्रहार जिते बळे आपण भाबिले एटा काहार एक्चुअली चाइल्ड आपनकर थिला तन्मय थिला दी जण केमती कोलैबोरेट हेले. एक्चुअली जिनस जे तार मोर ऑलमोस्ट एका टाइम एका जिनस ही भाबुतलु. तो जेतने लॉकडाउन ହେଇଗଲା ସେଇ ଟାଇମ ରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ କି କିଛି ଦିନ वर्क फ्रॉम होम मिलला କିଛି ଦିନ ଛୁଟି ମିଳୁଛି କଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ବନେଇକି ପୁଣି ପଳେଇବା. ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ଲॉकडाउन ଏତେ ଟାଇମ ବଢିଯିବ. ତ आमरी भी जण ସେଇଟା ତ ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ କଣ କଲି ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି କି ଗୋଟେ ବନେଇବା କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଏମିତି ଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ ରେ ମୋର ଏଇ ବର୍ଷ ଯୋଉ ବିରିୟାନୀ ଦେଖି ଖାଏ ସୁଜି ସେଇଗୁଡା ଜଷ୍ଟ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି. ତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରହାର ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ଲେଖିଥିଲି ଫ୍ରେଶ ଲେଖିଥିଲି. ତ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ବହୁତ କିଛି କରିଛି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଏଇ ରିଲେଟେଡ କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ବନେଇ ପାରିବା ଇଏର ତୋର ମୋର ବନେଇବା. ସେ କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ବି ସେମିତି ସିମିଲାର କିଛି ଲେଖିଛି. ତାପରେ ସେଠୁ ଦି ଜଣ ଡିସକସ କଲେ. ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ କହିଲୁ ଚାଲ ଗୋଟେ ଗୀତ ବନେଇବା ପୁରା ଓଡିଆରେ ରହିବ ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଏମିତି ମୋଟିଭେସନ ଇଏ ସବୁ ରଖିବା ପ୍ଲସ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଆମେ ଓଡିଆ ପୁରା ଭାଷାରେ ନେଇକି ବନେଇବା କି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରହାର ଯୋଉ ରହୁଛି ମାନେ ଦିଟା ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ କି ଇଟ ଇଜ ଅ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଅଥେଣ୍ଟିକ ଓଡିଆ ରାପ ଅଲସୋ
ଆଉ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଗୋଟେ ମେସେଜ ବି ପାସ୍ କରୁଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ଥିଲା ଶବ୍ଦ ପ୍ରହାର ପାଇଁ। ତ କେତେଟା ଲାଇନ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କେତେ ପର୍ସନ ତନ୍ମୟଙ୍କର ବା ଦି ତ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ ହଁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କିଛି ଭେରିଏସନ ଆଣିଥିଲେ ନା ଯାହା ଲେଖା ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ରିଲିଜ ହେଇଛି? ନା ଭେରିଏସନ ଆସିଥିଲା ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ଏମତି ହୁକ୍ ଲାଇନ ରେ ଆମେ ରଖିଛୁ ବୁଝି ତ ଜୀବନ ପଥେ ଯାଏ ହଜି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୀତର ଲାଷ୍ଟ ରେ ଥିଲା। ଯୋଉ ଆଚ୍ଛା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତନ୍ମୟ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତନ୍ମୟର ତା ପୂର୍ବ ପାର୍ଟ ଟା ତା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଲେଖିଥିଲା, ତାପରେ ସେଇ ପାର୍ଟ ଟା ପୁରା ଏଣ୍ଡ ରେ ଥିଲା। ତ ସେଇ ପାର୍ଟ କୁ ତ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ରାପ ହେଇକିନା ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ରେକର୍ଡ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗୀତ ସାଉଣ୍ଡ ଭଲ କଲାନି। ତ ମୁଁ କହିଲି କି ନା ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଗୀତର ବ୍ରିଜ ପାର୍ଟ କୁ ଆଣିଲୁ। ବ୍ରିଜ ପାର୍ଟ କୁ ଆଣିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ସେଇଟା ଟିକେ ବେଟର ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଏସ ରେ ସାଉଣ୍ଡ କରୁନି, କାହିଁକିନା ମୋର ଟିକେ ଥିକ୍ ଭଏସ ଆସୁଛି। ଟିକେ ଗ୍ରୁଭି ଟାଇପ ଭଏସ, ତ ସେଇଟା ତନ୍ମୟ ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ତାପରେ ତନ୍ମୟ ସେଇଟା କଲା ପରେ ଦେନ୍ ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ୱିଥ୍ ମାଇ ଭଏସ। ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଥରରେ ସକ୍ସେସ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଡର ଲାଗିଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ? ତ ମୁଁ ମାନେ ଏମିତି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି why rapper and why ଓଡିଆ? ଆପଣ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଣେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପର୍ସନ, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହିବା ବୋଲି ଓଡିଆରେ ରାପ୍ କରିବେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ହଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ପର୍ସନ ବହୁତ ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ, why ଓଡିଆ ରାପ୍ ରାପ୍ କରିବାକୁ ହିଁ କାହିଁକି ଚାଲା? ଆଉ ଓଡିଆରେ ଯୋଉଠିକି ଲୋକ ଓଡିଆ କହିବାକୁ, ମୁଁ ଓଡିଶାରୁ ବୋଲି କହିବାକୁ ଲୋକ ଠିକ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଓଡିଆରେ ରାପ୍ କଲେ ତ ବହୁତ ଲୋକ କହିବେ ଓଡିଆ ସେଇଟା କଣ କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ? ଆଜି ବି ଲୋକମାନେ ଆମ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ପାଇଁ ଲୋକ ଓଡିଆ ଭାଷା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ସମ୍ମାନନୀୟ, ସବୁଠୁ ଓଲ୍ଡ ଆମେ କହିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବି ମୋର, ଲୋକ ଶିଖୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଜିନିଷ ହଉଛି, ମୋର ଯେମିତି ଏଇଟା ପ୍ରଫେସନ ନୁହେଁ ରାପିଙ୍ଗ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ। ତ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ, ଆର୍ଟ ର କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ ଗୋଟେ ଥାଏ କି ଯୋଉଟା କି ଲୋକ କରନ୍ତି ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଲଟ୍ ଅଫ ପିପଲ କମ ଅରାଉଣ୍ଡ, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ତାର ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି ଲୁଜ ହେଇଯାଏ। ତ ଯେହେତୁ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଟ୍ ମାଇ ମେନ୍ ପ୍ରଫେସନ, ତ ମୁଁ ଚାହିଁଲି କି ଆଇ ୱିଲ୍ କିପ୍ ଦ୍ୟାଟ ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି, ଆଇ ଟ୍ରାଏ ଟୁ କିପ୍ ଦ୍ୟାଟ ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି। ଆଉ ମୋ ବାପା ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ, ତ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ତ ଯାହାହେଲେ ରହିଛି। ତ ସିଏ ବି ବହୁତ କିଛି ଓଡିଆ ଭାଷା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ରେକଗ୍ନାଇଜ ବି କରେ। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ପୁଅ ହିସାବରେ ସେଇଟା ବି ଥାଏ କି ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଲେଗେସି ଟାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଆଗକୁ ନେବି। ବଟ୍ ଆପ୍ ଥ୍ରୁରେ ମୁଁ ସେଇଟା କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲି। ତାପରେ ହଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି କି ଯଦି ଆମେ ଆମ ଭାଷା ଆଉ ଆମ ଜାତି କଥା ଯଦି ଆମେ ହିଁ ନ କହିବା, ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ କହିବ? ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେଇଟା ଆପଣ ଆଉ ତନ୍ମୟ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସେ କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି। ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବୁଛି ଆମ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ପୋଥି ଭିତରେ ନ ରହିଯାଉ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇବା ଦରକାର। ଆପଣ ତ ଶୁଣିଥିବେ ନା କି ମୁଁ ବାପା କେବେ ଶୁଣିନି। ବିଲକୁଲ ନା ଶୁଣି ମୁଁ ନାହାନ୍ତି? ବାପାଙ୍କୁ କେବେ ଶୁଣିନି। ନା କାହିଁକି ନା ବାପା ମତେ ଏମତି, ବାପା ମତେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ରଖନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମାମା ମତେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ କି ଟିକେ ଏନକରେଜ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କି କାମରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯିବ, ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ କରୁଛୁ। ତ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଶୁଣାଏ ହିଁ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଘରେ କାହାକୁ ବି ଜଣେଇ ନଥିଲି କି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଛୁଟିରେ ଆସୁଛି, ଘରେ ରହୁନି, କଣ ଗୋଟେ କୁଆଡେ ପଳଉଛି, କଣ ଗୋଟେ କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡନି କି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କରେ। ତ ସିଏ ସେଇ କନଫ୍ୟୁଜନ ରେ ବହୁତ ଟାଇମ ରୁହନ୍ତି। ଛୁଟିରେ ଆସିଲୁ, ଘରେ ରହିଲୁନି, କଣ ପାଇଁ କୁଆଡେ ପଳେଇଲୁ, ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପଳଉଛୁ, କଣ ସେଠି କରୁଛୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ତାହେଲେ ବାପା ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଶୁଣିଲେଣି କି ନାଇଁ ପୁଅଙ୍କର ଶବ୍ଦ ହଁ ପ୍ରହାର? ଏବେ ଶୁଣିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତୁ ଏମିତି ଭଲ ଲେଖୁଛୁ।
ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଲେଖିବାଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଗଲା ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଟ୍ରିଟ୍ ହଁ ଆନ୍ସର ରୁ ଇ ଗୋଟେ ଏମିତି କମ୍ବିନେସନ ୟୁ କମ୍ବିନେସନ କାରଣ ଆଉଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଗ୍ରେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ସ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଆନ୍ସର ରାପର କେମିତି ହେଲେ? ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି 2008 ରେ ମୁଁ ରାପ୍ ଆଉ ଡିଜେଇଂ ପାଇଁ କି ମୋର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ସେତେ ପଇସା ନଥିଲା, ପ୍ଲସ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବି ଇଏ ଥିଲା। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିଲି କି କଣ କଣ ଦରକାର ଡିଜେଇଂ ପାଇଁ କି କନସୋଲ, ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୁଫ ଷ୍ଟୁଡିଓ, ସେଇ ସବୁ ମାଇକ୍ ଏଇ ସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି ସେଗୁଡ଼ା ଲାକ୍ସ ରେ ଆସୁଛି, ଆଉ ହଁ ଘରେ ଯେତିକି ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେଇଟା ମାସକୁ 10 ଟଙ୍କା ହଉଛି, ମାନେ ତାକୁ ସେଭ୍ କଲେ ବି ମାସକୁ 10 ଟଙ୍କା ହଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଦ୍ୟାଟ କାଣ୍ଟ ହ୍ୟାପେନ୍। ତ ମୁଁ ବହୁତ ରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଥିଙ୍କ କରେ ଛୁଆ ବେଳୁ କି ଏଇଟା ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସେଟା ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଥିଙ୍କ କରେ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ତ ଏବେ ହବାର ନାହିଁ, ହ୍ୱାଟ ଏଲ୍ସ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ। ତ ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ରଫତାରଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ସ୍କ୍ରିନରେ, ମାନେ ଡାନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଡାନ୍ସ ରେ। ତ ସେଠି ଯାଇକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲସ ଟୁ ରେ ଥିଲାବେଳେ ଦେଖିଲି, ଜଷ୍ଟ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଜଷ୍ଟ ଯାଉଥିଲି, ପ୍ଲସ ଟୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟାଇମ ଟା, ସେଇ ଟାଇମ ରେ ହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିଲି ଡାନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଡାନ୍ସ ରେ କି ଜଣେ ଏମିତି ଆସୁଛି, ରାପ୍ ବି କରୁଛି, ଡାନ୍ସ ବି କରୁଛି। ତ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଅବଭିୟସଲି ରାପ୍ କଥା ତ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଏଇଟା ତ ହବନି ମୋ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଇନବକ୍ସ କରିଥିଲି ଫେସବୁକ ରେ କି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଇନବକ୍ସ କରିଥିଲି ସେଇ ଟାଇମରେ କି ଦିଲ୍ଲୀପ ନାୟାର ତାଙ୍କ ନାଁ, ତ କି ଏଇଟା କଣ ତମେ ଡାନ୍ସ ଷ୍ଟାଇଲ କଲ, ଏଇଟା କଣ ମତେ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେ ସେଇ ଟାଇମରେ ମତେ କିଛି ଭିଡିଓଜ ପଠେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ଶିଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ହରିହର ଦାସଙ୍କ ଟଚ୍ ରେ ଆସିଲି, ସିଏ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଡ କଲେ, ଏବେ ବି କରନ୍ତି। ତାପରେ ତ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋ କରୁ କରୁ ବହୁତ ମାନେ ଡାନ୍ସିଂ ଲାଇଫ ରେ ବହୁତ ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ସ ଦେଖିଲି କି ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ପୁରା ଶୋଜ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ କିଛି ବି ମିଳୁନି। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଲାଇଫ କୁ ଜଏନ୍ କରି ମାନେ ଜମ୍ପ କରିଗଲି, କାହିଁକିନା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି ସପୋର୍ଟ କରିବାର ଥିଲା, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆସିଯାଇଥାଏ କି ଜବ୍ କରୁ କରୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି କି ମେ ବି ଆଉ କିଛି କରିହବନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁଣି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଦେଲି ସଡନଲି, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷର ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଜର୍ମାନୀ ଯାଇକି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିଲି। ସେଇଟା ତାପରେ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ରିଏଟ ହେଲା, କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଡିଆରୁ ମେଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ କେହି ଯାଇନଥିଲେ ଆଗରୁ। ତ ହଁ ମୁଁ ସେଇଠି ତ ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଇକି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଲି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ବି ଦେଲା। ଲୋକମାନେ ଏତେ ଏତେ ମାନେ ସେଠି ଜର୍ମାନୀରେ ଥାଇକି ବି ମୋର ପୁରା ଇନବକ୍ସ କଲ ବଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମତେ ବହୁତ କନଫିଡେନ୍ସ ବି ଦେଲା କି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ତ 2020 ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୀତ ଆମ ପକେଇ ଦେଇଥିଲୁ ସାଇଫର ର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା କି ମୁଁ ଛୁଟି ଆସିଲେ କରିବି। ତାପରେ କରୋନା ଆସିଲା, ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇଲି, ତ ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ଲାନ କରିଦେଲୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୀତ ଥିଲା ନା ୱିକେଣ୍ଡ ଚିଲ୍, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଏଭରିଡେ ଇଜ ୱିକେଣ୍ଡ ଚିଲ୍। ହଁ, ବହୁତ କିଛି ମୁଁ ୱିକେଣ୍ଡ ଚିଲ୍ ଭିଡିଓସ୍ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏମଟିଭି ଅଫିସିଆଲ ରେ ନିଜ ପୁରା କ୍ୟାରିୟର କୁ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ ଧୋତି अन्ना ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ପୁରା ନିଜକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛନ୍ତି। ସୋ ସେଟା ଗୋଟେ କଣ ୱାର୍କ ଥିଲା? ମୋର ସେଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତ ମନେ ନାହିଁ। शो करने आया एमटीवी, ମୁଁ ପୁରା ଭୁଲି ବି ଯାଇଛି ସେଇଟା कौन। So love to see your video Jagannath. नाम Yes. नाम अभिनव, नाम अभिनव है, जमीर की वकालत है खुद पे गर्व, इंडिया रिप्रेजेंट जर्मनी तक हुआ मैं डिपोर्ट। भूली जाଉଛି। ତ ସେ ସାଇଡ୍ ରେ ସେ ଯୋଉ ଟମି ଜଣକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କହି କହି ଭୁଲିଗଲେ ବୋଧେ। ତା ନାଁ ହଉଛି ଲୁସି, ତ शी इज माय डॉटर। ଗ୍ରେଟ୍। ସୋ ଭିଡିଓ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଜଣକୁ ଦେଲି, ସେ କହିଲେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ ରାପରଙ୍କର ଯାହା ଲୁକ୍ସ ହବା କଥା, ଯାହା ଷ୍ଟାଇଲ ହବା କଥା, ବିଲକୁଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ସୋ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା। ରାପିଂ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଲେଜରେ ଥିଲେ, ଯେମିତି ପାଠ ପଢିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ରାପ୍ କରୁଥିବେ, ଷ୍ଟାଇଲ ୱାଇଲ ଟିକେ ମାରୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଗର୍ଲସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟିକେ ଥିବେ। हाँ हाँ, ସେମିତି ବହୁତ ହି ହେଇଛି, ସେମିତି ବହୁତ ହି ହେଇଛି। ଲାଇକ୍ ମୋ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାପ୍ କରିଥିଲି କଲେଜରେ। ତ କଲେଜ ଫ୍ରେଶର ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ କରିଥିଲି, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା କି ମାନେ ଲାଇକ୍
ଅନ୍ୟ ମାନେ फ्रेशर हाँ ନାଇଁ फर्स्ट इयर फ्रेशर रे जनरली पिलांको पूरा जोकर वोकर करेଇ दियंती सीनियर माने बहुत किछि ମାନେ ତାଙ୍କୁ କମେଡି वमेडी କରନ୍ତି ରାଗିଂ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେମିତି କିଛି ବି ହେଇନଥିଲା ବିକଜ एवरीवन वाज एक्साइटेड कि କାହିଁକିନା ସେଇ ଟାଇମ ରେ ଷ୍ଟ୍ରୀଟ ଡାନ୍ସିଂ କଣ କାହାକୁ କିଛି ଏତେ ଆଇଡିଆ ନଥିଲା एंड एवरीवन वाज एक्साइटेड कि କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଏଠି କଣ ଗୋଟେ କରିବ ତ ଦେ वर एक्साइटेड कि ମୁଁ କଣ କରିବି କଣ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ଦେନ୍ आई वेंट परफॉर्म डांस भी कली तापरे रैप भी कली तो ସେଇ ଟାଇମ ରେ एवरीवन वाज सो एक्साइटेड तापरे इवन मते मिस्टर फ्रेशर भी मिलला तापरे ତ ସେଇଟା ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ହେଇଥିଲା ତ ତ ଏବେ କି ଅଛନ୍ତି ନା ମିଷ୍ଟର ଏବେ ପୁରା ରାପର ସିଙ୍ଗଲ ସବୁ ନା ଏବେ ମାନେ ପୁରା ସିଙ୍ଗଲ ନା ନା ପକେଇ ପାରିବେ ସମସ୍ତେ କଣ କହିଲେ ଏମିତି କିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସିଏ ବି ରାପ୍ କରୁଥିବା ଦରକାର ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକିନା କାମ ହିଁ ଏବେ ଏତେ ରହିଯାଏ କି କାହିଁକି ନା ଅଫିସ କାମ ରହିଯାଏ ତାପରେ ଏଇପଟେ ବି ଟାଇମ ଦବାର ଥାଏ ତ ମୁଁ ମୋଷ୍ଟଲି ମୋର ଫ୍ଲାଟ ଭିତରେ ହିଁ ବହୁତ ଟାଇମ ରହିଯାଏ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଖାଲି କାମ ଥିବାକୁ କି ମତେ ଚିଲ୍ କରିବାକୁ ଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଏ ପୁଣି ଯାଇ ପଳେଇ ଆସେ ତ ୱିକେଣ୍ଡ ତ ଚିଲ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ତିଆରି ଏ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରହାର କଥା କହିଲେ ନିଜେ ଭାବିଲେ ଓଡିଆରେ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ତନ୍ମୟକୁ ବି ଏଇଟା ପଚାରିଥିଲି ମାନେ ଆଜିକାଲିର ଲୋକମାନେ ଓଡିଆ ମାନେ ବାପା ମା ମାନେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଖାଲି ଓଡିଆରେ ଯଦି ବି ନାଁ ଲେଖି ଦଉଛି शुद्ध ओडिया माने आपण एथिरे गोटे भी इंग्लिश हिंदी वर्ड लगै नांती दैट माने मु जदी कहबी पूरा पूरा शुद्ध ओडिया तो लोक माने कहले ओडिया रैप करछु के सुनिबो किए बुझिबो याकू केही देखिबेनी फ्लॉप हे जिवो हम्म ନାଇଁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ମୋ ଆର୍ଟ ଟାକୁ ଆକ୍ଚୁअली ମୋ ନିଜ ଲାଇକ ଇଟ୍ସ ଅ पर्सपेक्टिव ऑफ एन आर्टिस्ट कि ମୁଁ ଆର୍ଟ ଟାକୁ ମୋ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଦେଖେ ତ आई केयर फॉर इट अ लॉट ଆଉ ତାପରେ ଦେଖେ କି ହାଉ ଇଟ ହାଜ ଅ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଟୁ ଇଟ ପଇସା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କହିଲି କି ଏଇଟା ତ ମୋର ମେନ୍ ଇଏ ନୁହେଁ ତ ମୁଁ କାହିଁକି ନା ଭଲ କାମ ଆଣିକି ଥୋଇପାରିବି ବିକଜ ଦେयर ଇଜ ଅ ଲଟ୍ ଅଫ ପିପଲ ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ସର୍ଚ୍ଚ ଫର ଦ୍ୟାଟ ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି ଯେମିତି ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଇଭେନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିବେ ଆପଣ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସାଇଡ୍ ଆସିବେ କି ଆପଣ ନର୍ଥ ସାଇଡ୍ ଯିବେ ସେପଟେ ଆପଣ ପାଇବେ କି ଲୋକମାନେ ହରିୟାଣବୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ରିଜନ ର ଗୀତ ବେଶୀ ଶୁଣନ୍ତି ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ ଦ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଗୀତ ଆଉ राइट ଆଉ ଆପଣ ମୁଁ ଯେବେ ଜର୍ମାନୀ ବି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ସେଇଠି ପୁରା ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି କି ସବୁ ଘରେ ଏତେ ମଡର୍ନ ମାନେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଏତେ ମଡର୍ନ ବଟ ଘରର ବାହାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ସାଇଡ୍ ଦେଖିବେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ସେମ୍ ଓଲ୍ଡ ଜର୍ମାନୀ କଲଚର ମାନେ ତାଙ୍କ तो କଲଚରକୁ ସେମାନେ ଏତେ ଏତେ ନେଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି କିନ୍ତୁ we should ଏଇଟା thank and grateful to you and तन्मय कि आपण माने पुनी नुआ गोटे रास्ता देखै देले कि हम पाखरे बहुत शब्द अछि हमें टिके मुंडो खळा ହଁ दरकार ଠିକ टिके पड़ ओके टाइम बहुत जल्दी सरजिबो चटापट ଆଜ୍ଞା केमती अभिनव भट्टा जगन्नाथ हे गले तो कंफ्यूजन में एंड एंड करबा से ଓକେ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଓଡିଆ ମିକ୍ସ ଲେଖିଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି କି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିପାରିବି ତ ରିସେଣ୍ଟ ହିଁ ଲେଖିଥିଲି अच्छा जिंदगी के रास्ते में भेड़ियों का रास्ता पता नहीं था जिंदा हो जाएगा खात्मा दिल से हिप हॉप स्क्रीम करे मेरा आत्मा ये है मेरी जिंदगी ना फोकटा का ड्रामा कल का फेलियर अभी रोल लाइक जैकमा प्रेम करिए बे मोने मजकमा हम छपे कवर में हेडर सीधा कवर में बचकाना कौन खतरनाक अपने डॉन हेडशॉट के बे हुए नी मोबोंग हिटन अप द बोंग आई एम फ्लाइंग ओल्ड मॉन्ग कटक का पूरा रोड़ा हार जिगर दोनों को गला हाँ से काଳ ପଖାଳ ସପନ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଖୋଜେ ମୁଁ ପ୍ରବଳ ଧକ୍କା ଖାଇ ଖାଇ ହଁ ଆଜି ମୁଁ ସବଳ କର୍ମ କରେ ଏବେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହୋମ ହଁ କେବେଠୁ ଦେଖିନି ବିୟର ର ଫୋମ ନା ନା ଅଭିନବ କୁହ କେତେ ଦବ ହଁ ମନେ ସତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରୁ ନିରବ ଡରୁଥିଲି କାଲି ଆଜି ଦେଖ ମୋ ଜିଗର ହାର୍ଡ ଫିଗର अमेजिंग 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 माने वो कहूची जगा कालिया को लोग जेती भल पाइबे हम ओडिसा ओडिया रैपर जगन्नाथ को भी सेती भल पाइबे तो ବହୁତ वर्तमान ବହୁତ माने हिसाब रे अपन जेतबे निज कल्चर के एते भल पाउछन बट आजि काली लोक माने पैंडेमिक सिचुएशन रे एते डिमोरलाइज हो जाउछन एते डिमोटिवेट होछन कि लाइफ रे गोटे भूल स्टेप ले जाउछन मोर आपन के सेम प्रश्न रहबा तने पचारली कोन गोटे कहिबा पे चाहिबो बहुत लोगों पाखे काम नहीं काम चल जाइए भाई पैंडेमिक जो काम करि पर ना तो कौन शॉर्ट रे मेसेज देबे ସେଇଟା ସେଇଟା ବହୁତ ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ସେଇ ସବୁ ଲୋକ